Video, video, oh. Video, video. Yan, oh. Kaway, 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 kaway. Kaway ba, oh. Hii, oh. Oh. Sige, oh. Oh. Oh, sige, oh. Yan, oh. Oh, kaway, kaway, print. I-upload natin yan, mamaya. I-upload yan, oo. Okay. Oh, Antonio, doon ka, oh. Antonio, oh. Equalize. Oh, doon ka sa kabila, Tony. Equalize, ha? Tony, baba. Oo. Oh. Picture ba yan? Video. Huwag maglaro. Pag ganito na, may nakatingin piso dyan. Baka makitin ang team. Sabi na. Laro lang tayo. Ito, umakatagat to. Nagigpit sa kwan. Okay lang yun. Nagigpit tapos tag. Okay na. Oh. Jokes. Ha? Ay, sus. Mag-equalize lang. YouTube daw. Oh, YouTube. Malalaman mo mag-equalize lang. Gano lang. Lagay mo 10. Ha? Nag-9 nga, hindi nag-10? 9. Hindi nag-10. Oh. 9. Video lang. Wala lang. Ito. Wala man gagawin. Sama ka dun. Oh, basa yung kamay mo. Punas muna. Play. Oh, play na yan, oh. Oh. Oh, video lang ah, video. Oh, video. Oh, video. Oh, video. Oh, dive. Teka lang. Woo! Oh, dive. Woo! Iskali. Syokoy. Tara. Sa malayo. Oh, dive. Ito. Sabay kayo, dive. Oh, ito. Oh, yeah. Oh, dive. Oh, dive, sabay. Doon. Oh, dive, sabay. Domino. Okay. Okay na yan. Sino mauna? Sino mauna? Okay, go to. Mauna ka na to. Okay.
Oh, game. Oh. Boss. Boss Arga, ano masasabi mo? Ha? Mahapti dito. Oh, yan. 1. Pwede. Bakit na naman pakit? O, tama na, o. Sino yan? Oh. Post ko na. Boss, ano masasabi mo, boss? Okay. Masarap ang tubig. Oh. O, doon na naman sa taso. Ay, sa taas. Ayun na. Boss, ano masasabi mo, boss? Pang-upload. Boss, ano masasabi mo, boss? Okay, Oh. magpakakatawa. Mahapti dito! Dive. Oh. Okay ka naman to. Game. Oh. Uy, dapat pag-angat ko doon, parin ka. Teka lang yun, oh. Oh, bilis ka naman. Ayan mo na yan. Maiiwan kasi din yung shorts ko. Pause ko na. Baka yung